Manalese, pass to Puri. Puri penetrates. Pumesa. It's a turnover. Kasi madalas na bola eh. Matibaan. Pass to Balakbid. Balakbid for three. No there, very money. Manalese, Mr. Wiesel. Who's foul? Foul coming to the jersey number 4, Rosales. Second personal foul. First team foul. Puri, pass to Azares. 2 balls for Azares. Abdal, penetrates. Okay, going Puri. Pass to Ramos. Beto, Azares. Azares needs a turnover. Matibag, setting Puri. Matibag penetrates. Rejected by Ramos. Pass to Azares. Azares, pass to Manalese. 2 balls for Manalese. 16:29. Steamworks. Andal, setting the play. Andal. Pass to Matibag. Pass to Rosales. Rosales for 3. Manalese. Pasa na naman ni Azares. Rejected by Rosales. Azares pa rin. Okay, everybody. Matibag. 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 Pass to Balakbid sa ilalim. Balakbid sa ilalim. Matibag for 3. Okay, everybody. Manalese. Manalese to Puri. Puri ang bumibiskate ng isa Azares. Castillo. Okay, everybody. Matibag. Pass to Andal. Andal Mane. Putsa. Push! Manalese. Manalese. Pass to Puri. Nawala ni Puri pa rin. Puri still in the Balakbid. Pass to Lopez. Lopez. Pass to Andal. The picture is the Balakbid. Balakbid 14. Balakbid 3. Puri. Pass to Azares. Azares ang bumibiskate. Setting the play. Azares. Pass to Ramos. Ramos ginagamit ang size sa kanyang advantage. Ezra Kobe, Belbandi. Rosales. Pass to Andal. Ezra Kobe, Belbandi. Lopez. Belbandi. Sa turnover, wala na ang silver. Time out, 8 p.m. Official score, 29-19. 10.2 by Steamworks. Remaining time, 6 minutes and 42 seconds. Back to the game. Manalese. Manalese Andal. Manalese. Over. Still Lopez. Lopez ang mamalik. Andal is over pa rin. Riverento pa rin. Andal. To Lopez. Deflects by Puri. Puri pa sa Azares. Azares is still in the Balakbid. Pass to Lopez. Lopez. Miranda. Puri. Turnover.
Andal, pasto mataba. Matibag ko balik hit. Balik to the game for 3. No good. Manalese. Manalese, lazy off, no good. Balik pa rin. It's a same ball. Kalma, kalma. Kaya nagkamali ng turo. Balik lang po. Kahirap niya, nasa base na nga, wala kang maupuan, no? 2 points for Puri. Lopez, Pumasa, Steve Puri. Pasto Ramos. Ramos, Steve Puri. Good play. Ramos. To Azares. To Manalese, 2 points. Andal. 1933. Andal. Pass to Rosales. Rosales shot. No good. Foul. Committed to the number 24, but Queen. First personal foul, second team foul, substitution. Still inbound the ball, Pasuputi. To Azares. 15 to shoot. Ramos. Ramos pumera sa Almita. Laser up and there's a Wiesel who's fouled red. Foul going to the person number 8, Skylabia, substitution. Skylabia is the third personal foul, third team foul. First row is good para Ramos, second row, ready jumpers. Complete the two Nice. teams. 1835. Pala, sorry, 1935. Matubag, 30 to shoot. Okay, delivery. The turnover. Ramos. 15 to shoot. Ramos shot. No good. Delivery Andal. Andal, pas ke Skynapia. Skynapia progresa, Kumina, Tukon, Sky, Zabia. Kuri. Pasu, Ramos, Ezra. Ay! Dari Mandi, Rosales. Pasu, Skynapia. Sayang. Hindi. Skynapia. Hindi kita. Matubag. Lagi, dari Manalese. Manalese. And it's a 2 Galing naman, points no? for Manalese. Foul. Foul committed the jersey number 14, Azares. First personal foul, first team foul. Matibag, pass to Rosales. Rosales. Galing nun. By Rosales. Puri, setting the play, putting the boundary. Puri. Lays it off. No good. Wala na Matibag. Matibag na boundary. Matibag, wala na ito sila. Puri. Bayo siya. Titinig. Manalese, nagmamadali. Manalese, walang bola. Symbol. Asondot ba?
Manalese 2, Basares to Manalese 8. Manalese 2, Ramos. Ramos, Pogasa na. Lock. Awas na kayo na, Bla. Kaya na, Bla. Asuan Bla. There's a reason it's not a bet. Foul, going to be number 2, Chavez. Second personal foul. Second kick-up. First roll, para na. Lamig. Lamig ng hangin. Substitution. Si Poy nga, nakatingkayad na dun. Dadakutin mo yan. Asawain mo na. Huri! Yun, nawawala. Hello. Lobat. Malubot na ang puto. Pare. Guys! Madilim, madilim. Traveling pa. Sayang oh. Steam! Wala nga! Nasira yung speaker. Kaya mo yung update na yun. Kaya mo nga pa yung ngayon. Sisigaw na lang ako ah. Na-excite, na-excite. Mga foul na lang ah. Remaining time. Shot clock 15. 10. Speaker. 55 seconds. Papakulong lang na rin. 29:39. Steamworks. Hindi ko nakita dyan. Sinong foul? Jersey number 8, fourth personal, apat na. Warning for penalty. Si Coach Umbap lagi na nakangisi. Ano, nakabungis-ngis. Yung speaker mismo. Nabasa yung wire. Seconds. 15 seconds, shot clock. 10. Biglang din ang mga ito. 10.
5! Nice. Bluetooth mode. Third na. Jun, tagilid daw ang panimpat mo, sabi ni Yayang. Tagilid daw panimpat mo, sabi ni Yayang. Third quarter na tayo. Mamaya na kayo maglande. Konti ang lamang. Lagi na kayong karibok. Tayo. Ah, si Son, umuwi na. Binigay mo na yung power bank. Mamaya pa si Noel. Bebe time pa si Noel eh. Ako na kaya magkara. Sila na ang pipito. Talang game natin, may game din kami alas 7. Oo, mas malinaw pag dalawa. Kaya ng dalawa. Marco po! Nice! Good job! Fifteen! 10! Pinanalangin umulan eh. $31.46. Ay, ano na? 45? 31.45. Sponsor nyo nga ba yun natin? Yan yung scoreboard. Sponsor nyo. Sponsor nila. Baron. Nung season 1 yan eh. Patungan na rin dyan. Gagawin ano. Kuya Robing.
Nice. Sunod. 15. Maron, doon na lang bayad na sa dito. Ha? Tama, tama. 33-51. 30. Push foul rep. Sino rep? Time out, MTN. Rep, sino foul? Season. Season. Oo. 13. First personal foul. First team foul. Pinalalangin yan, pinalalangin mo umulan tuloy. Yung referee pa mismo nalalangin umulan. Yun, yung panalangin mo umulan na sabi ng babae kanina din sa akin. Yung kasama ni anting referee nun, yung bata na referee. Parang tanga. Yung akala niya hindi tutuloy. Ulo. Bulok. Yeah, pwede kami mag-contest na ito. Time out, committees. Ayaw pumayag dalawa referee. Gusto tatlo. Oh, bakit ka nagwawalis?
Kaya nga. Puro ano eh. Commercial. Puro commercial. Hindi ako nakapag-subscribe eh. Naubos na ang viewers. Joselito. Wait lang po ah. Aubrey. Aubrey. Nasira na. Nasira na yung stage. Tapos na, punasan mo na agad. Baka masasalba pa yan, hinang lang yan. Hinang lang yan. Makapay ng... Wait lang po, naka-committee time out tayo. Tita Ami! Mapupuyat! Mapupuyat! Matulog na! Back to the ball game. To the ball game. Saan nagambola? Nasa referee. Team. Oh, sila naman grip. Hinahanap sila ang dito pa. Ano, itago ko na. Ah, nasa na ba? Hindi, ganun naman ang nagkakakala. Welcome back. Welcome back. Nasaan na kayo? Shot clock 10! Paul, masakit.
Dapat sumisigaw ka ng foul. Wow. Shot clock, 15. Standing ovation. Nagpunta kayo dyan. Ayan, natuyo ko na yan. Hindi, baka daging yan. Hindi. Kasi lang pa yung Ano ba yun? Fifteen to shoot. Del, balik ka. Del, balik ka pagka ulit. Dali na yan. Third quarter na tayo eh. Ganda naman nun. Hindi lang nag-shoot. Remaining time, 5 minutes and 10. Kaya si CJ. Laksan mo! Laksan mo! ito lang, Mike. Nasira. Nabasa. Inom kang tubig, oh. Malamig na malamig to eh. Isa lang, oh. Yun. Thank you. $37.55. Steamworks. 15 to shoot. 10. Foul, loose foul rep. 13. Foul, committed to jersey number 13. Laksan mo! Hindi naririnig sa live. Jersey number 13. Second personal foul, 13 foul. Last throw, ready jumpers. Painumin mo ng tubig yan, Daddy. Pangina. Sub. Sub.
seconds to shoot. 3 points. 45-57. Foul, loose foul rep. Sub. 13. Jersey number 13, third personal foul, warning for penalty. Shot clock, 17. Parang humihina, Mark, ah. Masakit na sa lalamunan. Last throw, ready jumpers. Sub. 46-59. Foul committed by jersey number 4, Rosales. Rosales, 4. Red na foul. Apan sa Ilan na yun? jersey number 24, personal foul. Naku po, na-travel pa. Itong kay Mayngi, di na nga marinig. Huwag na si babay, di na nga marinig. Hoy, huwag ka maingay! Dapat yun ang ano eh. Sumisigaw eh. Huwag mo kasing ipili. Muntik na matanggal ah. Ayos! Time out! Teamwork! Ayusin nyo na yan. Matapos na. Third na, third. Huwag nyo nang pahabulin. Third quarter! Hindi narinig Mark sa live ulit. Ikaw na lang mag-ulit. Yun. Steamworks ball. 62-48 tayo. 1 minute and 12 seconds remaining. Third quarter. 15 seconds to shoot. Remaining time, 5 seconds.
Sige, subukan nyo. Nakita. Ba, galing ah. Seconds, shot clock is up! Lana. End of the third quarter. Ah, wala pa. Last, ano ba? Last quarter pa. Court. Oh, let's do this. Ayos na ayos. Fourth quarter. 30. Galing. Bantayan nyo kasi yun. Fifteen to shoot. Galing. $55.66. Sa 11 ang kalamangan. Tingnan mo, parang hindi. Hindi nagmamadali yan. Humabol kayo. Tutulog pa yan, kaya nagmamadali. Tutulog pa yan. Pasok pa mamaya. Alas 12. May trabaho na. Oh. Wala! Wala yan! Ako lang may ganun. Wala ka nun. Hindi kumain ng sioma yan eh. Isang siomay ka sa akin, CJ. Bawat sala, isang siomay. Sub. Counted. Foul, number 9, sub. Parang may mali. 14 pala, 14. Second personal foul. First team foul. 14. Sige. Ano na yan? 55? 55.68. Sumbongero nito si CJ. Ano yun? Oh, ayusin nyo na eh! O 11 ang gusto ko'y 30. Tramelo. Traveling, violation. Bawi, traveling ulit. Ganda no, no?
57-70. Maganda din yun. Nag-exhibition pa. Okay na yun, may highlights na yun. Kayo naman. 15 to shoot! Shoot oh. 10! Bitawan. Napuwit. Napuwit. Mark, sigaw ka, Mark. Yan. Fourth quarter na po yan. Remaining time, 6 minutes and 41. Ayos! Masakit na siya ako, nagugutom na ako. Huwag ka na masyadong magsisigaw. Naubos mo na. Foul! Committed by jersey number 2, Chavez. Uy, palabasin nyo na yan. Third personal foul, second team foul. Baka makagraduate pa yan. 14-second shot clock. 10! Ay, 14. 10! Oy, oh, sum na lang, oh. 61-70. To shoot. 10! Niluwa pa. Fifteen! 10! Umilaw motor? Pagkatapos tayo ulit kaya. 15! Alangan. 5! Ayaw pa din. Bago din naman. Dead ball pare. Time out! Teamwork! Hoy, score tayo. Ano yan? Isa na lang time out ng steamwork. Tatlo yan. Tatlo kasama yung mga reklamo nila. Nabata niyo kasi. Ayusin nyo na! Ayos na yan, oh. Anim na lang, oh. Ayos na, oh. Number 15, Reyes. Huli ka. Second personal foul. Hindi pa ba apat yan? Basher, eh. Magko-comment nga sana ako, eh.
Ba yan? Oh, ayan na. Tatlo, kalamangan. Tatatlo na. Napako na tayo. Foul, jersey number 8. Foul down. Iba yun, kasal yun, daddy. Isa pa. Niluwa pa. Ganda. Sino bang bantay nun? At hindi nagbabantay. Shoote. You know. Pati ikaw eh. Ah! ¡73, 74! Remaining time, exactly 3 minutes. Bola, sangkir, bola. DJ, baba! DJ, baba na! DJ, bilis, baba na! Hindi na! Walang tawag eh. Ayos na! Oh, yun na. Harap! Yun o! Sino? Sa likod! Hoy! Oh. Okay, Polo! Daddy, ulo. Polo. Maambay. Friends, commercial na naman ako. May ad na naman ako, oy. Ang haba nito. Puro ad. Si Polo at si June. Umambay. Ang liit niyan.
6-fold yan. Ha? Nakaamba agad eh. Eh? Naglag. Kahit kanino pa siyang anak, mali yun. Dapat hindi siya naamba. Commercial break po muna tayo. Dapat yun ano yun, no? Ans ko yun, ang ano yun. Ha? Ang hagros mo. Nahuli ka ng pulis. Technical number 12 for the second demotion. Technical din number 14 and number 82. Good job. Good job. Nice. Relax! Relax lang! Shoot na yan, oh. Woo! Yan sinasabi ko. Huwag niyo pinaiinit ang ulo ni Rodel. Kalma lang, kalma. Relax, relax. Paano mo kukuhain sa spin? Last 2 minutes. O, tira mo na! Yan! Very good. Mali yun, mali.
79-73. Steam. Relax lang, relax. Hindi pa. Soccer. Nice! Woo! Hindi ka kasama sa bench nila. Mag-commentator ka! Pumunta ka ron. Wala pang ano. 73-81. Uno. Who's foul rep? Uno. Number 1. Laksan mo! Hindi namin marinig. Warning for penalty. Second personal foul. Okay. Penalty. 73-81. Third personal foul. 1 minute and 7. Penalty. Haba ng palakpak na yun ah. Kala ko hindi natitigil eh. Ay, alalayan niyo yun. Nice! Oy, oy. Oy, 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 oy. Who's foul rep? 82. Warning for fouled out. Penalty. Warning pa pala eh. Kung papasok ka ng pasok eh. Warning lang. Hindi pa pala eh. Boss, pasok isa, boss. Sala mo ulit. Oras. 45 seconds. Oras. Hawakan mo na yan! Gayahin niyo yun. Best actor! Wow, yabang! Oh, ano ka ngayon? Ayos, oy! Sa mga 4, di 4. Kahit yung music. Yun, niya. Penalty. Third personal foul, penalty. Basta walang hawakan sa itlog ha. Hawak ko ang brief. Yes. Ano ba yun? Wala pang tulog yan. Hindi ko yung nakita. Wala pang tulog. Nice, nice! 73-84. 23 seconds remaining. Third personal foul, penalty.
18.6 seconds. 79.84. Nice. Okay. Wala. Same ball daw, same ball. Baka hindi ka mananalo sa akin. 2.4 seconds. 81.86. Nasa bag. Ito, susi. Ano nanalo? Daddy! Bag, cellphone daw niya. Nice. Steam. Steam. Umabot pa, umabot. Best player of the game, Polo Manalese. 28 points. Sige po.